مرحبا. زيرتك تحض الرحال اليوم بالحظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله لتغطية فعالية التظاهرة الدولية ألجيريا 2.0. العديد من المحاضرات والمسابقات المرتبطة بتصميم مواقع الانترنت وكذا تطبيقات الهواتف النقالة. سنأخذكم أيضا في جولة عبر هذه المحاضرات والمسابقات لاكتشاف الجديد. الجزائر يعني 2.0 أو الجزائر 2.0 منبثقة من الواب 2.0، وهو اللي يسمح يعني الخبراء والمتعاملين في مجال تكنولوجيا اعلام الاتصال أن يتعاملوا يعني يتواصلون عبر هذا اللوتي. الفائدة يعني من تنظيم يعني هذا الجزائر 2.0 هو يعني وضع في نفس الفضاء جميع الخبراء، الطلبة، رؤساء المؤسسات، كل المتعاملين في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال ليتناقشوا ويتحاوروا عن طريق ورشات عمل ومحاضرات حول التكنولوجيات الحالية الموجودة في الويب 2.0 في 2014. يعني أنه جاء همزة وصل، هو همزة وصل يعني ووضع يعني تبادل خبرات، تبادل آراء، تبادل يعني المعارف. هذا يعني الوضع جميع المتعاملين في نفس الفضاء. تظاهرة الجزائر 2.0 أو ألجيريا 2.0 عرفت في طبعتها الثالثة مشاركة أكثر من 1000 محاضر لتنشيط 60 محاضرة. تنوعت المواضيع فيها ما بين التجارة الإلكترونية، تطبيقات الهواتف الذكية، وطرق البحث عن العمل عبر الإنترنت، وكذا الوسائط الاجتماعية. الموضوع الرئيسي الذي ركزت عليه هذه التظاهرة في طبعتها الثالثة، احنا يعني حقيقة ما عندناش موضوع سبيسيال اللي وركزنا عليه، خاطش كامل المهن تاع الواب ولي تي سي مهمين. خاطش كيما يقول لك، نعطيك مثل، دوك احنا درنا اون جورني اي كوميرس تجاره الكترونيه. هدرنا كامل الامكانيات اللي كاينين وراح يكونوا في الجزائر ومقارنه مع الدول الخارج. دوكا كي نهضوا على الاي كوميرس، كيفاش ان سيت اي كوميرس يطلع في يبيع كيما يقول لك افيك لي كليون تاعو، لازم يكون عنده ان بون ريفيرونسمون باش الناس كي تحوس عليه تلقاه يقولوا في لي بروميير ريزولتا تاع جوجل. باش يلقاه في لي بروميير ريزولتا تاع جوجل، حنا درنا اون جورني اس اي او سيرش انجين اوبتيميزاسيون، سما ورينا الناس لي بروفيسيونيل ولا لي زاماتور ولا كيفاش يريفيرونسي ان بون سيت. وهكذا تبقى مرتبطه طول الاسبوع، سما كل سوجي مرتبط باخر، وكل سوجي كل تام عنده واهميه سواء في الجلوبال واهميه وحده. هكذا من نهار الاثنين حتى اليوم الجمعه اللي كملنا بديناها من بلينوفاسيون اند موبيل وكملناها بسوسيال ميديا. هناك العديد من المسابقات المنظمه في خضم هذه التظاهره. المطورون ربما سينالون جوائز رمزيه، لكن ماذا بعد هذه الجوائز الرمزيه؟ بعد الجوائز الرمزيه هادو اسمها هما والاراده تاعهم. دوك احنا درنا كيما نقول انا دائما درنا لهم لا بلاتفورم، يسمى عطينا لهم ليسباس دو نيتوركينغ باش يكونوا كونتاكت، باش يتلاقاو، باش يقدروا يخدموا بليطار اونسومبل. على بالك لي جون تاع الديفلوبمون اي تو سي دي جون اللي يخدم في الدار او يخدم بور رونكونتري دوتر جون، لازم له دي زيفينمون، لازم له كيما تلاقاو هنا دون دي كونكور. دونك هاد من صافي دوكا 3 سنين هذه الطبعه الثالثه، حوالي كامل اللي بارتيسيباو ولاو عندهم دي كونتاكت اترافير الجيريا 2.0 لي افيك لو طون. كاين اللي كرياو لي ستارت اب تاعهم، كاين اللي دوكا راهم يكسبورتيو لي طونجي فون دو اوف شورينغ، وكاين اللي توجور يزاتوند لوبورتونيتي والبون بارتنير. هذيك واش راح يصرى. كاين اللي ميم بروبوزيتهم لاين بي تي دو سانستالي هنا كومبورتور دو بروجي. جملة أحد أنظمة إدارة المحتوى وتطوير مواقع الويب، أبرز ما طرح للنقاش من قبل المطورين الأجانب والجزائريين في خضم التظاهرة مجموعة فريم ورك الجديدة التي أثرت نفس النظام. Joomla, c'est quoi? C'est un CMS. CMS qui dit Content Manager System. Donc, c'est un système de gestion de contenu. Donc, on peut créer avec Joomla des sites web, gérer des sites web. Par exemple, un site d'événements, un site par exemple تاع sport, site magazine et tout. Donc, au lieu de coder gaïtik hadia, mais coder. Donc, on bascule vers les CMS. Il existe plusieurs CMS. Ben les CMS les maroufin Joomla.
Puis CMS, il existe par exemple Joomla, WordPress, Drupal et autres. Donc, ce qui est bien dans Joomla, c'est disons l'utilisation. Il y a plein de gens qui utilisent Joomla, il y a plein d'extensions. Donc, tu n'as pas besoin de créer les extensions Hadoop. Il suffit juste d'aller chercher dans Internet et télécharger et installer directement de Joomla. With the Joomla Algerian community, I think we have a contact, like I personally, about 3 years at least here. احتضنت هذه الطبعة أول مسابقة لمصممي ألعاب الفيديو تحت عنوان ألجيريا جيم ديف فيست. ميزها مشاركة متسابقين من مختلف الدول العربية والأجنبية، مع تسليط الضوء على أن الجزائر لا تزال بعيدة عن عالم تصميم الألعاب الإلكترونية. Il y a des difficultés, c'est-à-dire généralement on ne trouve pas les gens intéressés, ou il n'y a pas des entreprises, c'est-à-dire qui sont intéressées par ce style de programmation, exploiter les connaissances 3D. Donc il y a pas mal de facteurs qui jouent à l'intérieur et qui bloquent un tel style de développement. C'est quand même, on est vraiment très loin. Pourquoi? Parce que déjà si tu prends quelqu'un, c'est-à-dire on n'a pas déjà la culture du jeu vidéo pour penser à un marché. Si par exemple je ramène mes parents, ils me voient en train de jouer à la console, ils disent ah tu joues toujours à des jeux vidéo. Donc il faut d'abord que la culture du jeu vidéo rentre dans l'esprit des gens algériens, voient l'utilité, que ce soit le jeu vidéo lui-même ou tout ce qui concerne la programmation 3D, etc. pour qu'on puisse parler d'un business, c'est-à-dire qu'il y a du développement, il y a de l'argent qui fait rentrer derrière ça, sachant que le développement du jeu vidéo est devenu maintenant la première industrie au monde. C'est-à-dire c'est plus le cinéma, c'était le cinéma, mais maintenant c'est le jeu vidéo. نبقى في جو المنافسة هذه المرة بطابع نسوي فقط مع ستارت اب ويكند وومن مغرب إن ألجيريس، أين تنافست 7 فرق مكونة من مختلف دول المغرب العربي على مدار 54 ساعة متواصلة دون توقف لإيجاد حلول إلكترونية لمؤسسات ناشئة. المشاريع هي على حسب لي بورتور دو بروجي اللي زون بروبوزي لي زيدي كلها تصب في لي نوفيل تكنولوجي. الاهداف تاع هذا الايفنت انه كاين بزاف نساء في الجامعات في الدومين تكنولوجيك، لكن بعد الجامعه ما نشوفوهمش سواء في ميدان العمل ولا حتى في انشاء المؤسسات. في هذا لي زيفينمون سو تيب ديفينمون يبين انه في النساء هما محتاجين برك شويه تشجيع، شويه بو موتيفاسيون اي انكوراجمون، ils peuvent faire beaucoup de choses. جيت نشارك في ستارت اب ويكند وعجبتني ليدي ديال la collaboration entre les médecins. Et j'ai choisi de m'intégrer à l'équipe. Donc je porte le poste développeuse web design et design. Donc l'idée du projet هي يديروا واحد une plateforme تكون accessible في الويب وفي الموبيل حتى هو. حنايا دابا شنو فاش فكرنا اننا نديرو زعما يكونوا دي زونغلي باغ سبيسياليتي. مثلا يكونوا دي جروب ديال لي جينيراليست، جروب ديال بروفيسور. باغ اكزومبل ان جينيراليست يبغي يعرف اكثر على شي فوالا ديزانفورماسيون، يقدر يكونتاكتي ان بروفيسور اللي يكون عارف اكثر منه زعما. تكون دوكا مع الاول درناها بورطاي ويب تكون في لي بيسي، ميم ثاني نديروها في لي طابلات، ميم في لي موبيل، باسكو ديجا دوكا نخدموا بزاف على ناس يحوسوا بزاف على السمارت فون يخدموا بها، سي با بين حتى يخدموا بلي بيسي وكاع. Avec le projet Hliwet, qui est un site e-commerce pour la vente de pâtisseries marocaines en ligne. Et le projet vise les femmes actives qui n'ont pas le temps de préparer les gâteaux ou la pâtisserie à la maison. Et parfois, ils n'ont même pas le temps d'aller récupérer dans les pâtisseries, dans les occasions, les fêtes religieuses et tout, ou là, quand on a un invité à l'improviste.
Et voilà, donc ça vise la catégorie de personnes. Et actuellement, la Startup Weekend, je suis avec une équipe qui est composée de 2 Marocaines, une Algérienne et une Tunisienne. C'est un site e-commerce, les règles font la commande, paiement en ligne, ou la livraison à domicile ou le bureau selon le besoin de la femme. Le projet Diana, c'est Darna Darkom. C'est un projet au but principal, c'est le tourisme entre les pays du Grand Maghreb. On est en train de concevoir un site web, une application site web qui a pour but la communication et l'interaction entre les personnes des maisons d'accueil dans différents pays, différentes régions et différentes villes. Comme ça, on pourra avoir un échange de culture, un échange de personnes. Si je veux voyager, par exemple, vers l'Algérie, je pourrais voyager simplement et avoir une personne qui pourra m'accueillir et me montrer les qualités du pays, la culture. Et voilà, c'est un échange total. Savoir quelles sont les pharmacies qui sont en garde un jour J. Cette application fournit ces services-là dans le contexte d'information, mais aussi de géolocalisation. C'est-à-dire que sur votre dispositif mobile, vous disposez du service de géolocalisation, vous êtes géolocalisé, on sait où vous êtes, et puis on vous montre directement l'itinéraire vers la pharmacie que vous désirez. Aussi, il y a les pharmacies qui apparaissent directement sur la plateforme, sur notre map à nous, qui est disponible sur notre plateforme web. D'une façon générale, on avait dit que ça touchait le domaine médical parce que non seulement c'est destiné au large public qui cherche des pharmacies, oui, mais aussi pour la recherche de médecins, de spécialistes, de laboratoires d'analyse, d'hôpitaux aussi, de cliniques. Notre solution consiste à créer une entreprise intermédiaire entre les hôpitaux, les laboratoires, et les cliniques privées et les malades qui ont besoin les donneurs qui vont fournir du sang pour ces derniers. Donc pour réaliser notre solution, nous avons pensé à créer une plateforme web dont on va sauvegarder tous les donneurs avec leurs contacts pour les contacter immédiatement lors du besoin. البروجي متاعنا هو ريسايكل مي. احنا جروب الفكره دي كانت ان نبدو نلمدوا معناها دي بوتي باش نبدو بالريسايكلينج كان بالقوارير. معناها اول ما نبدوها ليتاب الاولى هي كاج نحطوا فيه لي بوتي وهو يحسب معناها قداش من وحده، معاها كابتر انفراروج يكبتي قداش كيف الكاج معناها يتعبى. من بعد ليتاب اللي بعدها عندنا معناها شاحنات تجي كي هو يتملى على الاخر يجي يعبوا ويفرغوه. وميم طو معناها احنا باش نعملوا معناها باش نعملوا احنا الريسايكلينج باش نعملوه احنا، ما باش نبدو با باش نعملوا شويه بركه واللي يبقى لنا من لي بوتيه نصدروه ولا نعطوه لشركات اخرين. هذا كله باش نبريزونتوه في الويب نتاعنا. عملنا ديجا ديزاين ومازلنا قاعدين نخدموا على السامبل والايكون والحكايات هذيك.
Ecolink, c'est de faire un lien entre les générateurs de déchets et les cimenteries. Alors, on propose une plateforme dans laquelle les générateurs de déchets, qui sont des industriels, émettent leurs besoins en incinération, et les cimenteries, d'autre part, répondent à leurs besoins en prenant en charge leurs demandes pour pouvoir incinérer les déchets dans leur four. Alors, cette idée de co-incinération dégage beaucoup d'avantages économiques et aussi des avantages en termes environnementaux. بعد أسبوع حافل بالمحاضرات والمنافسات، خرج المشاركون والمحاضرون بهذه الانطباعات. Ce qui est bien في l'édition هذه c'est qu'il y a une variation تاع لي تام ماشي كيما المره اللي فاتت دونك il y avait juste هذوك عفايس تاع جمله عفايس تاع entrepreneuriat etc. So it's a really great event. I'm really very astonished about the Algerian Joomla community, and I'm really very happy about all those friendly people here. I'm really very happy about this event and the Joomla community, the whole work they put in organizing this event. لا بارتيسيباسيون تاع لي زيترونجي ساعدتنا بزاف، وعلاه باسكو انك تخدم بان اوتي اوكي راك تخدم به، تحب تسقسي تحوس في الانترنت، بصح انك تهدر ديريكتومون مع اللي يخدم الاوتي سا سي بيان. انا كنت حتى الان اشاهد العروض للمسابقه اللي تم انجازها، ما شاء الله افكار رائعه جدا خلاقه. انا يعني مستغرب من هذا المستوى، يعني وين هذول الناس كانوا؟ ما شفتهم من قبل. أنا عندي محاولات عديدة لرصد المطورين العرب، مطورين الألعاب العرب، ولكن الآن أنا تشرفت بالتعرف على هذه الشخصيات، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون لهم حضور حتى في السوق العالمية وبهاي الأفكار اللي شفناها اليوم. هذه مبادرة كانت مخصوصة في الجزائر، دي زيفينمون كما هذوما اللي يشجعوا دي جون اللي عندهم ان طالون كو سوا بون في الجو سبيسيالمون، باسكو الجزائر كاين دي ديفلوبور مي مالوغوزمون ما كانش كاين، ما لقاوش التشجيع، ما لقاوش الدعم، دونك سي لوكازيون هذه اللي ما شاء الله حدث جميل جدا ومفاجئ بالنسبة لي بقدر كبير، لأني ما توقعت أنه يكون في الحضور اللي وجدته اليوم. المشكل ماهوش في المستوى، المشكل راهو في ما لقاوش الدعم. كاين بزاف لي ديفلوبر، كاين بزاف لي ديزاينر، كاين بزاف لي كومبوزيتور، كاين بزاف، ولكن ما لقاوش الدعم والاخر. ولكن هذه ياك شغل عطات لنا امل، وانا نشوفوا يعني نطلعوا يعني في المستقبل يكون منيح ان شاء الله في الميدان هذايا. دونك يسمى صافي بليزير هذه الجيريا 2.0 عطات لنا يعني امل في الميدان هذا. Vous allez créer votre propre business, trouver votre opportunité et commencer à réaliser votre rêve. في الوقت الذي تختتم فيه فعاليات تظاهرة ألجيريا 2.0 بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، حدث آخر ينظم بالمسرح الوطني محي الدين بشترزي بعنوان Algeria's Youth to Business. الحدث يهدف إلى دمج التكنولوجيا بقطاع الاقتصاد، البيزنس والتجارة، وكذا استغلال الطاقة الشبابية. دعونا نكتشف هذا الحدث والورشات المنظمة من خلاله. إشكالية ملتقى Algeria's Youth to Business المنظم من قبل المنظمة العالمية لطلبة العلوم الاقتصادية والتجارية. كيف يمكن لرواد الأعمال المساهمة في ترقية المجتمع بفتح مناصب شغل للشباب الراغب في العمل، خاصة ما تعلق بمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال؟ La technologie, à vrai dire, donc dans les business et tout, business وحده, commerce وحده, ça peut pas se faire. لازم تكون la technologie. مع le développement mondial, les nouvelles technologies اللي راهم يبانوا à chaque fois, il y a la gouvernance des systèmes d'information qui apparaît de plus en plus. Donc la technologie doit être présente. Même le quand on n'est pas de formation IT ou la technologie, ce n'est pas un problème. Il y a des autres personnes qui peuvent le faire, mais on doit لازم يكون عندنا avec le minimum de connaissances et de savoir en technologie afin de pouvoir نقدروا نكونوا يعني en compétition continuelle avec les autres entreprises émergentes et entrer le monde du business par la grande porte. D'ailleurs, en parlant des technologies, il y a le partenaire Ta'amal qui a une problématique, celle de comment les nouveaux moyens de communication participent à l'émergence d'un business. Et c'est très important, sachant qu'on est au 21e siècle.
مايكروسوفت نشطت إحدى الورشات لتوجيه الشباب الراغب في اقتحام عالم الأعمال الحرة في القطاع التكنولوجي. Algiers Youth and Business Forum, donc cette magnifique initiative de ASEC pour promouvoir l'entrepreneuriat en Algérie. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter un workshop sur le Technology Entrepreneurship. La thématique, c'est comment on pourrait créer une Silicon Valley en Algérie ou Technology Entrepreneurship en général, où on a fait donc une petite présentation de l'histoire de la Silicon Valley, comment c'est monté, comment ça a commencé avec les projets de défense des années 40, comment ça a évolué vers les semi-conducteurs les années 60, les 50, vers le personal computing en 70-80 et aujourd'hui, on est aujourd'hui à l'ère de l'Internet, à l'ère de l'Internet des objets aussi, avec la mobilité, avec les clouds, avec le smartphone et comment ces nouveaux développements technologiques peuvent permettre à l'Algérie de rattraper très rapidement le gap. On a aussi parlé des modèles économiques qui existent de la Silicon Valley, donc la flexibilité qu'ils ont avec les venture capitalists, avec les business angels, mais aussi avec le sharing, les shares flexibility, avec le vesting des actions et toute la flexibilité qui permet à la Silicon Valley d'attirer autant de talents du monde entier. Et comment on pourrait donc mapper tout ça avec les lois algériennes, avec l'économie algérienne, pour, à terme, l'objectif est de pouvoir, Inch'Allah, créer une sorte de Silicon Valley algérienne. Et là, nous avons l'ouverture facile des boîtes, un cancer qui a toute solution maintenant les problèmes de santé. Mais il y a quelques innovations. هي إذن محطتنا الأخيرة لهذا العدد. مزيدا من الفعاليات والتغطيات الحصرية تأتيكم الأعداد القادمة. إلى اللقاء.